Mapasigarbuhon ang City Government of Davao sa malampusong pag-host sa Ironman 70.3 Triathlon event dinhi sa Dakbayan sa niadtong bulan sa Marso. Kini ang unang higayon nga ang tibuok lumba gipahigayon sulod mismo sa Dakbayan nga naghatag og dakong garbo sa mga Davaoenyo. Sumala pa ni Mikey Aportadera ang labaw sa City Sports Development Office nga maong international sports event nakadani og libo-libong mananaway og mga atleta. Din ang crowd gilangkuban sa mga lokal nga Davaoenyo, mga bisita gikan sa nagkariang probinsya ug mga international triathletes nga miapil sa mga kompetisyon. Tungod sa kalampusan nini dako ang posibilidad nga sulod gihapon sa syudad pagahimuon ang mosunod nga maedisyon sa Ironman. Karon na-prove naman gid nato na kaya mo di ay. So it could go probably more difficult by making it into a longer distance or still remain the same as a 70.3. It depends. Ang maong kalampusan nagpamatuod lamang nga andam og may katakos na ang Davao City sa pag-host og dagko international events gilauman nga mas mapalig-on pa ang turismo ug sports development sa syudad sa umaabot nga katuigan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alas sa 93.1, Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.